دشت جم سرزمین سبز و خورم، افسانوی و منطقه است که 4 فصل سال به ویژگی خویش توجه همگان را به خود جلب می نماید. برابر فرارسی فصل زمستان کوه و دشت و دمن این سرزمین برفپوش گردیده منظره زیبای پیش نظر جلوه‌گر می گردد. در این فصل سال هوای موضع دشت جم آنقدر سرد نیست. کشاورزان تا فرارسی موسم سردی الکی کشتی تیرماهی زراعت‌های کشاورزی از جمله گندم را به انجام می‌رسانند. فصل تیرماه دانه‌های گندم نیش زده در زمستان کورپه برف میسه‌های نورسته گندم را پوشانیده از نمی خود آنها را شاداب می‌گرداند. تا آخرهای ماه فوریه در این موضع بهشت‌آسا زمستان حکمران است. برابر فرارسیدن فصل بهار کوه و دامن دشت جم سبزپوش گردیده زراعت‌ها قد به بالا می‌کشند و از برکت خود درک می‌دهند. دشت جم با شکفتن گل‌های رستنی‌های طبیعی به خصوص گلخوار و خالمان و ده‌ها گل‌های دیگر به خود رنگ و تراوت تازه گرفته انسان از نکهت گل‌های بهاری یک دنیا لذت می‌برد. دشت جم مکانی است برای رشد ساحه زنبور عسل پروری. محض برابر فرا رسیدن فصل بهار در دشت جم چون دیگر منطقه های تاجیکستان ایده‌های مردمی با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. گلدختران زیر تاقی های گلدوزی شده گل‌های بهاری را زده خرسندی می نمایند. کوهستان دشت جم دارای طبیعتی است که با گل و گیاهای شفابخش، درختان زیبای آرایشی، حیوانات و نباتات نادر و پرندگان زیبای و خوش‌الحان دل هر شخص را تسخیر می‌نماید. به همین خاطر در شهر و ناحیه‌های کشور عزیزمان پرورشگاه‌ها و اینچنین خواجگی‌های جنگل ارزی وجود داشته کارمندان آنها با مقصد تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست تلاش می‌نمایند. خواجگی جنگل دشت جم همساله کار خود را در اساس شهرنامه طرفین بین اجنسی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خواجگی جنگل دشت جم به راه نماید. نقشه هر ساله ما 30 گکتار می باشد. از این 30 گکتار 10 گکتار برای بنیاد، 20 گکتار برای برقراری جنگل. ما امسال بنیاد جنگل رو پورا 10 گکتار اجرا کردیم. 20 گکتار بنیاد برقراری جنگل رو اجرا کردیم که اینا اساساً در موضع سفیدان میگیم در قبط شعرا از جمله بادام تلخک، سیب، اولیچه برای برقرار کردن جنگل. برای بنیاد جنگل باشد ما اساساً انار چهارمغز اجرا کردیم که این در موضع زربز و در موضع کشت گلا شمانده شده است و درختان تا امروز نشو نمای خوب دارد. قابل ذکر است که حدود خواجگی جنگل دشت جم از 53,000 گکتار عبارت بوده در آن 38 نفر ساکن جماعت دهاتی همنام خواجگی فعالیت دارند. آنها منتظم پی آن تلاش می نمایند که این گوشه زیبا منظر تاجیکستان باز هم غنی گردیده به خود حسن و تراوت نو گیرد. عالم نباتات خواجگی جنگل دشت جم خیلی بای و رنگین بوده در آن قریب تمام نمود رستنی ها می روید. خصوصیت خاص این منطقه در آن است که در دشت جم انار و انجیر یابایی ارزی وجود داشته این نمودی میوجات لذتی به خود خاص دارند. باید گفت که در دیگر منطقه های کشور انار و انجیر یابایی وجود ندارد. متخصصان بلندی موضع دشت جم را 800-1200 متر از سطح بحر نشان می‌دهند. در این منطقه برابر موجود بودن جنگلزار انار و انجیر، اینچنین شاهتوت و توت بلخی،
тутҳои бедона, пистаю настаран ва дигар намудҳои дарахтон хеле худ афзоиш ёфта меваи аз ҷиҳати экологӣ тоза ба бор меоваранд. Дар баландии 1200-2200 метр аз сатҳи баҳр арчаю дарахтони сафедор қад ба боло кашида ин манзараи кӯҳистонро боз ҳам ҷаззобтар менамоянд. бояд гуфт ки дашти ҷум бо табиати зебою нотакрораш машҳур мебошад. минтақаеро пайдо кардан мушкил аст ки ба ин гӯшаи диёр шабоҳат дошта бошад. дар баъзаи муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали дашти ҷум парваришгоҳ мавҷуд мебошад ки мақсади ташкил намудани парваришгоҳ нигоҳ доштани растаниҳои нодири шифобахш буда дар китоби сурхи Тоҷикистон дохил карда шудааст. самтҳои асосии фаъолияти парваришгоҳ пеш аз ҳама назорат оид ба риояи меъёрҳои чарогоҳ дар экосистемаҳо иборат аст. дар ин парваришгоҳ рудхонаву дарёҳо ва шаршараҳои зебою мафтункунанда наметавонад аз нуқтаи назари ҳар як бинанда дар канор монад. боду ҳавои форам ва беолоиш баҳри фароғати инсон басо гуворост. дар хоҷагии ҷангали дашти ҷум зиёда аз 70 намуд дарахтони ороишиву сояафкан мавҷуд аст ки баҳри тозагии муҳити зист нақши бориз доранд. дар назди хоҷагии ҷангали дашти ҷум баҳри парвариш ва паҳн намудани ниҳолҳои нодир 4 гектар замин ҷудо карда шудааст. дар ин қитъа асосан ниҳолҳои дарахтони серҳосили себ, нок, чормағз, олу, настаран ва дигар намудҳои дарахтон парвариш карда мешавад. ин иқдом барои бой намудан ва барқарор намудани қитъаҳои хоҷагиҳои ҷангали мамлакат корест хайр. ғайр аз олами бою зебои набутот дар хоҷагии ҷангали дашти ҷум бузи пармашох ки шоҳи кӯҳсор ном бурда мешавад арзи вуҷуд дорад. ин намуди буз дар дигар минтақаҳои кишвар аҳён ба назар мерасад. олами ҳайвоноти хоҷагии ҷангали дашти ҷум хеле бой аст. ҳадафи асосии масъулини хоҷагии ҷангал на танҳо аз ҳифзи олами набутот инчунин барои зиёд намудани саршумори бузи пармашох иборат мебошад. солҳои 60-уми асри гузашта саршумори бузи пармашох дар мамлакат хеле зиёд буд. шикори ғайриқонунии қочоқчон, буридани дарахтон, аз худ кардани ҷангалзор ба коҳиш ёфтани саршумори ин намуди ҳайвон таъсири манфӣ расонд. мутахассисон вобаста ба ин ҳолат ба хулосае омаданд ки шикорро ба муддати 10 сол манъ намоянд. пас аз ин қарор саршумори бузҳои морхӯр зиёд гардида бошад ҳам лекин ин талаботи кормандони хоҷагии ҷангалро қонеъ гардонида наметавонад. ғайр аз бузи пармашохи морхӯр ва гӯсфанди кӯҳӣ дар ин минтақа паланги барфӣ, силосин, капк, тазавр, уқоб, шоҳин ва дигар намудҳои ҳайвоноту паррандагон хеле зиёданд ки дар китоби сурх шомил мебошанд. ҳар як шахси ватандӯстро лозим меояд ки баҳри ҳифзи муҳити зист нигоҳдошти олами ҳайвоноту набототи кишвар талош намояд. бешазори дашти ҷум макони тамошобо буда лекин баъзе монеаҳо вуҷуд доранд ки барои ташрифи сайёҳон мушкилӣ пеш меоранд. аввалин мушкилоте ки сайёҳон ва худи мардуми маҳаллӣ ва кормандони хоҷагии ҷангали дашти ҷум ба он рӯбарӯ мешаванд ин муомилаи пасти марзбонон ва набудани роҳи ҳамвор мебошад. масъалаи роҳ дар мавзеи дашти ҷум яке аз доғҳои рӯз мебошад ки онро ҳатман бояд роҳи ҳалашро ёфт. дуюм масъала ба гуфти масъулини соҳа ва аз нигоҳи илмӣ ин масъалаи чарогоҳи тобистона мебошад ки аз бемасъулиятии баъзе соҳибони рамаҳои молҳо ки аз меъёри муқаррарӣ даҳҳо маротиба зиёд мебошанд ва агар дар як рама 2000 ҳисобот диҳанд дар асл 10,000 саро ташкил медиҳанд ки аз ин соҳибонашон на андоз месупоранду ҳам табиатро хароб намуда гиёҳу растаниҳои нодирро ба нестӣ мебаранд. сеюм ин боз ҳам боло бардоштани маърифати меҳмоннавозии мардуми ин гӯшаи диёр ва набудани меҳмонхонаҳои саҳроӣ мебошад. дар ниҳоят дар баъзе минтақаҳои ҳаммарзи бешазор ҷудо намудани минтақаи озоди дохилӣ роҳи махсус ба сӯи бешазор ки барои рафту омади сайёҳон аз тарафи марзбонон монеа нашавад. масъулинро зарур аст ки баҳри омода намудани роҳу пайроҳаҳои сайёҳӣ ва пазируфтани сайёҳон бунёд кардани иншооти мувофиқ тадбир андешанд то ин ки ҳар сайёҳе ки аз ин минтақа дидан менамояд бо таассуроти нек бозпас гардад.